3, 2, 1, go. English tayo. Go. Please, go. Hi, tayo. Kaya go. Mukbang. Uy! Ganun ako. Oh, perfect time. My Ikalat. my food. Ay, kinala ko pala. Ay. So big. Ito pa pala yun. Action na. Let's say ASMR. Walang saseta. 3, 2, 1, go. This is our effort. Wait lang. Meron Walang pa. magsasalita. Ready, get, go. Magsasalita. Ready, get, go. Wala nga sasalita, diba? Go. So guys, inusog niya yung alak ko pa nga. Ay natin Guys, hindi ako manuwas. Hello. Ready, get, go. Sana, ayun naman na umiiyak ko. Wow. Hello. Hello. This is my food, guys. Ang pangalan nito ay Kiss. Gusto yung cases, guys. Kiss. Magpapagulas ako. Magpapagulas tayo. Ito guys, baliw na to. 5 years old ba lang yan? Oh, 5. 7 na ako. 5 na kamo yan, guys. 7 na ako. Ako guys, Oh, 11 na. 11. Tapos ako 13. 12 na. Ang haba na pa ako. 5 years old yan. Hindi ka mo. Kasi Sige nga, 1 plus 1. 2. 11! Wala equal. Buga. 1 plus 2. 1 plus 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 4. 5. 11 times 11. Times. Ano ka? Uy! Maduwing ka. Oh. Kasi na-hurt. 1 times 1 equals 1 times 1 ay 1 times 1 11 times 11 equals 121. Sige nga. Sagot na siya sagutin ha. Madali na tayo. Madali lang po pasagot ko. Alam ko eh. 10 divided by 10. Ano ko na? Ano? One. Tama nga. Huh? 16 times 16. Guys, pinapatas natin yung IQ niya. 32? 6 times 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hindi ko alam. 726. Saan ako? Ito. Ano? Test mo naman IQ ko. Hindi ko alam. 25 divide 25. Edi 1. Ha? 25 divide 1? Ah, 25? Edi 1. 16 times 75.
Joke lang. Bawal Ay, yun. tara, divide tayo. 13 times 13. Divide. 30, Divide. Times. Divide. Times. Divide. Times. Oh. 6 plus 7. Divide. Ay, Sige. 6 plus. Divide tayo. 6. Oh, divide nga. 6 plus 7. 13. 60 plus 7. 6, 7. Sorry, guys. 16. Divide. Ay. Mga dalawa po tong bolol. Sobrang bolol to. Sorry guys. Baliw na po tong... Dalawang